सकाळ उठिକି ସ୍ନାନ ସାରି ଫୁଲ ବେଲ ପତ୍ର ଏକତ୍ର କରି ସାଙ୍ଗେ ଧୂପ ଦୀପ ସବୁ ଧରି ମୁଁ ପୂଜାରୀ ଆରେ ଯାଉଛି ମୁଁ ପୂଜା କରି ମୁଁ ପୂଜାରୀ জীবন সমর্পে আসন্তি ভক্তে এই জন্ম মন্দিরে দুঃখ জনাই কি জানতি সবতে সবতি মন্দিরে ভগবাসিনী মাতারিণী ভক্তঙ্গ দুঃখ নিয়ম পিতানি সবু দুঃখ দেয় পরশনী मंदिर सब करी फूल बेल पत्र सब जगाड़ करी
झाडू मारी लिपा पोता नाही आवडे तुझा टाकू तरी माग पकड तुझा हे झालं हे एक भूतांचा राक्षस ଅଛି राक्षस पारी भय ଟିକେ ମତେ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ମର୍ଦ୍ଦରେ କାମ କରିବି ନା ଆଉ ପୂଜା କଲେ ନା ସେ ସାଗରେ ମୋ ପେଟ ପୁରି ଖାଏ ଭାଇ ସେଇ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଆରେ ନାଇଁ କହୁଛ ମହାରାଜ ରାମନାଥ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ନା କଣ ହଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଆଉ नमस्कार नमस्कार हाँ नमस्कार अरे राजन हमारा तो करो अपने बच्चों हाँ ठीक है माँ करे आपण तो निश्चय होला के पोता घंटा दुटा केबे नाही सो चार वर्ष ହେଲା ଆମର କୋଳର ଭୂତ ସଂହାର କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛୁ ଆମେ ଘରେ କରିବୁ ଖମ୍ପନା କଡ଼ା ଆପଣ ତାହେଲେ ଆସ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆସ ओम नमः नमो नमो ओम नमः नमो नमो रोते मनाटाडा नाही आत्मनवा ओम माताई हो पाइता मुसा के हो पाइ महाराज ए दामो इधर रहना इधर